So ito guys, tayo mangunguha ng puso guys. Panggulay guys, ayun guys, susungkitin natin yun guys. Yan guys, ating kasi marami nangihingi ng puso guys, tayo mangunguha. Guys. Guys. Ano? Nasa baba guys, kukunin natin guys. So ito na guys, may kalakihan siya guys. Oh. Ayan oh. Malaki guys, pwede na guys. Malaki. So yun lang yun tayo maghahanap doon sa baba guys. Yung puso guys, yun oh. Yan, oh. Medyo marami dyan, malalaki guys. Oh, yan. Yan. Mga 10 piraso yan guys, tama na muna guys. Wala tayong dala sako. Yan guys, marami pa naman sa sunod guys. Yan. Ating kasi ating pamimigay yung 8 guys, ating gugulay yung kulawo natin yung 2 piraso. Yun. Gutom na yata yung pato ko. Yan, katutok ko lang. Oh, may itlog pala. Nandun pala itlog guys. Oh. Yun. May itlog na pala dun guys. Yan.